Il est à Matampala. Yeye yuko Matampala. Camp des réfugiés en Zambie. Ni katika kambi ya wakimbizi huko Zambia. Wao wako na kusanyiko yao huko. Na ndugu Jean Mteta, yeye ni mchungaji mahakama. Na yeye anawatumia hii salamu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Pia kuna ndugu yetu Poli Mangi wa Johannesburg na ndugu yetu Manix Kitwa wa Kolwezi. Nao pia wanawasalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wetu atubariki. Na leo nafikira kwamba ni Jumapili ya malumu. Ni malumu sana. Cela dépendra de ce que vous allez dire sur cette première question. Na hiyo itatokea ambao mnaweza kusema kuhusu hii swali ya kwanza. Je lis d'abord l'écriture. Kwanza mitasoma andiko. Ephésiens chapitre 5 verset 15. Waefeso sura yake ya 5 mstari wake wa 15 hadi 16. Hebu tusimame. Nous lisons la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Basi angalieni sana jinsi munavyo nenda, comme des insensés, mais comme des sages. Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. Mukomboe wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Kwa sababu hivyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe na kwa mvinyo ambamo muna ufisadi, bali mujazwe Roho. Kabla ya kulewa kulewa na divai, mulewe na Roho Mtakatifu. Musemezane kwa zaburi na tenzi za nyimbo na tenzi za nyimbo za rohoni, uko mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Rendez continuellement grâce. Na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Oh la la. Kwa Mungu Baba. Munashukuru kwa Mungu Baba. Yulu ya kila neno, yulu ya mambo yote. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo, les uns aux autres ali la crainte de Christ. Mukanyenyekeana katika kicho cha Kristo. Na Mungu abariki kusoma kwa hiyo neno. Tutaomba kwanza. Seigneur Dieu notre Père, Bwana Mungu Baba yetu, nous voici en tant que ton peuple racheté. Natazama sisi kama taifa yako tulikombolewa. Tumekusanyika katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuja na unyenyekevu ili tupate kushukuru na kukushukuru katika mema yako yote, kwa ajili ya uponyaji na kwa ajili ya mema yote
ambao ulikuwa pamoja nasi kadiri ya wiki yote mzima, na leo tena umetuamsha katika vitanda vyetu na umetuongoza hapa katika nyumba yako ili upate kuongea nasi, ndio ya kutufundisha na ndio ya kutufunulia njia zako na mapenzi yako, na ndio ya kutufunulia utajiri wako, ahadi zako utajiri. Utubariki sisi zote pamoja wakati ndipo tunapokuja kusikia neno lako, na hii neno lako ipate kutufariji, na mioyo yetu ibarikiwe, na miili yetu ipate kuponywa katika jina la Bwana Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Unaweza kuketi. Je pris toute ma pile de questions. Nilichukua bahasha yangu yote mzima ya maswali, na kwa sababu kwa makusudi nilichukua hii swali ya dada mmoja, parce que nous devrons décider ensemble sur ce que nous devons faire. Kwa sababu tunataka kuamua sisi zote pamoja, ndio hicho tunataka kufanya. Je lis la question. Nasoma swali. Bonjour frère Kimé. Jambo ndugu Kimé. Merci beaucoup pour cette opportunité accordée. Asante sana kwa hii fadhili ambayo umenipa ili tupate kuuliza maswali ambayo inakuwa shughuli zetu. Shughuli zangu ni hiyo. Wakati kuna mahubiri ya ndugu Frank, mara nyingine mara nyingine inaweza kuwa saa moja, kisha mhubiri wa kwanza wa siku. Sasa maana yake naweza kuwa kufanya saa 2, na hiyo iko inatuzuru juu ya kuonekana hapo. Tunaweza kurudi nyumbani, tunaweza kwenda kuandaa watoto, na watoto wanaweza kuja katika shule ya Jumapili mapema, na mara nyingine wanaweza kuchelewa kutazama na umbali wa nyumbani. Hakuna namna na kuweka hiyo mahubiri rekodiwa ya ndugu Frank siku ya Ijumaa. Asante kwa ajili ya kunyelewa, na dada amesaini. Mara nyingine ilikuwa nachukua dakika moja, saa moja, na sasa inakuwa saa 2. Parce que nous avons apprécié. Kwa sababu tulifurahia. Nous avons trouvé que c'est très bon. Tulifurahia, tukaona kwamba ni nzuri sana. Notre frère Augustin à Kolwezi. Na kazi ambayo kunafanya na ndugu wetu Augustin uko Kolwezi, ya kuchukua mahubiri d'ajouter l'interprétation en Kiswahili, na kuongeza katika utafsiri wa Kiswahili. La prédication peut durer 1 heure. Mahubiri inaweza kufanya saa 1, na mahubiri pia inaweza kufanya nayo saa 1, na yote inakuwa saa 2, dakika 2.
que le frère fait, na hiyo ni kazi nzuri ndugu yetu ako nafanya, de tous ensemble na inatusaidia sisi zote pamoja à bien écouter cette prédication. na kusikiliza vizuri hiyo mahubiri. Je pose la première question. Nauliza swali ya kwanza. Bien apprécie aussi que c'est très bien ce que nous, le frère Augustin fait pour nous. Wangapi ambao wanasifia kwamba hiyo kazi ndugu yetu Augustin eko nafanya ni nzuri, na wapate kusoma mahubiri vizuri. Nimeona ni karibu watu wote wanapenda. Maintenant, sur place, na sasa hapo na iko natuletea shida ya nguvu sana, na tuko na mahubiri yetu ya pahali dakika moja au dakika na sarobo, na tuko na mahubiri rekodiwa ya ndugu Frank dakika 2. Kama vile leo kutakuwa ndoa dakika 1, na wakati tuna hesabu yote inakuwa dakika 4, dakika na nusu. Na huko shule ya Jumapili itakuwa mchana na saa 8:30 na wadada, na kisha ule wakati wote mrefu wao wanashurutisha wapate kurudi nyumbani na kwenda kuandaa watoto na kuwaleta katika shule ya Jumapili. Na tumia maneno vizuri kuwaleta. Haiko vizuri kuwatuma watoto wao wenyewe. Nini ambao mnawatuma watoto sio vizuri. Inawapasa ninyi wazazi muwalete. Tunabakia pamoja nao, mnasikia pamoja nao, na kisha pia mnawarudisha nyumbani. Ndipo dada anasema hivi, na hiyo iko natuvurusha sana. Yeye alikuwa anapendelea ya kwamba mahubiri rekodiwa tupate kuifuatilia siku ya Ijumaa. Na lakini mimi, sio tu mimi, kwa sababu tutaongea pamoja na wazee. Na sema ya kwamba sisi wazee, tazama kile ambacho tunawataka kuwapendekeza. Na siku ya kwamba siku 2 ya Jumapili tuko na mahubiri rekodiwa, na mahubiri tunaangusha mahubiri ya pahali. Ile siku ya Jumapili 2 sisi tunakuja, tunaabudu na tunasikiliza moja kwa moja mahubiri ya Crefeld. Na basi imetosha. Labda kama tunaweza kuongeza labda ni ndoa. Kama kuna ndoa, kisha mahubiri ya Crefeld imerekodiwa, tunaweka maelezo kidogo juu ya kusisitiza na kufasiria na nuta kidogo, na tunaomba na tunaondoka. Ndipo ça c'est une partie de la proposition pour laquelle je voudrais que nous décidions. Tunataka tubebe uamuzi pamoja kwa kunjia kupiga kura. Ni nani anakubali que nous laissions tomber ces 2 dimanches là, tuache hii Jumapili 2
prédication locale, mahubiri ya pahali, soit nous-mêmes iwe sisi wenyewe ou un frère visiteur. wala ndugu mgeni. Les 2 dimanches là-bas, Ile Jumapili mbili nous prêcherons nos prédications locales jusqu'au vendredi. tutahubiri mahubiri yetu ya pahali tangu hadi siku ya Ijumaa. Jumapili Non seulement la prédication de frère Franck. tutachukua tu mahubiri ya ndugu Frank Frère Franck, yenye ça kurushwa dépend de ce qui est transmis. na ruhusu ya ile Dans la ilirushwa. Labda katika kurushwa prédication de frère Bana, wanatuwekea mahubiri ya ndugu Branham, cette prédication-là yale mahubiri nous est retransmise. ilirushwa kwetu. Nous allons décider. Tunaimisha vichwa vyetu na tutachukua uamuzi sote pamoja. D'abord ça. Ok, nous avons nos têtes inclinées, nos yeux Tunainamisha vichwa vyetu, macho yetu mefumba. qui acceptent que Nani anakubali notre prédication locale, ya kama mahubiri yetu ya pahali yangushe la prédication ianguke, ili tufuate tu mahubiri iliyorekodiwa iliyorushwa? Awanyoshe mikono yao juu. Ndugu Kazumba, njoo huko pamoja nami ili tuone sisi wote pamoja. Okay, nous avons vu Sawa, munaweza kushusha mikono yenu. veulent que nous continuions comme avant. Nani wanataka tuendelee kama tulikuwa nafanya mwanzo? Hey, je suis confus. Mimi ninafurushwa. C'est la main. Mushusheni mikono yenu. On voit que c'est presque une parité. Tunaona kama ni On va compter. watu wa kawaida, On va compter. tutahesabu. Je voulais voir des yeux seulement. Nilitaka kuona kwa macho, Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. lakini kuna Frère Jean-Jacques, ndugu Jean-Jacques, compte là-bas. unaweza kuhesabu huku. Compte ici. Ndugu Isidore, unaweza kuhesabu kule. Qui est là-bas? Nani yuko huko? Paul, Ndugu Paulo, tu comptes là-bas. utahesabu Qui doit huko. compter ici. Mwingine ahesabu hapo. Hein? Oui. Guilain, toi tu comptes ici. Ndugu Kile, unaweza kuhesabu. Au-dessus, ce qui est là-bas. Nani aliye huko juu? Toi tu comptes là-bas. Unaweza kuhesabia huko. Ici, Upande wa ndugu na wadada, wewe kifa, nous allons compter. tutahesabu. Accepte qu'on laisse tomber la prédication locale le dimanche. Levez la main. Wanani wanakubali tuache mahubiri ya pahali kuangushwa siku ya Jumapili? Vous amenez les Mhesabu na mtupatie résultats. hesabu ya wale ambapo wanakubali. Munyosheni mikono yenu vizuri. Y compris dehors, hein? Na nje pia Ça va faire un peu mal à la main. vitachosha Si on veut nous donner de l'argent vitachosha mikono. de l'État là, il dit, tutapanda na kunchongo ya bilole. Frère Guilain, dépêchez-vous. Ndugu Kile, mufanye haraka. Les mains, ça fait mal de les garder. Vitachosha mikono kuiacha juu.
Combien? Ici. Côté là-bas. Côté là-bas et au-dessus. Tu as compté les autres. 128. Il reste au-dessus. Mwe au mchini mshushe sasa. Kuna bakia paka bayulu. Okay. Qu'il faut, il peut donner à partir de là. Okay. Merci. Baissez tous les mains. Naweza kushusha nyote mikono yenu. Wanipatie mashine. Wanani wanataka tuendelee kama tulivyofanya mwanzoni, mahubiri iliyorekodiwa, mahubiri ya pahali, mahubiri iliyorekodiwa, ndoa. Inueni mikono yenu juu. Inueni mikono yenu vizuri. Tutahesabu. Hapana kuweka mikono mbili. Usiweke mikono miwili. Balula 2. En bas ici, baissez vos mains. On attend que les balcons. Calculatrice. Ah, bah,
Machine. Des fois, parce que voilà. Les comptes sont exacts. Hesabu iko sawasawa. Ceux qui veulent que la prédication locale tombe. Wale wanataka mahubiri ya pahali ipate kuangushwa. Plus 205. 106 plus 147 plus 65 égale 836. 1836. Wale wanataka mahubiri ya siku ya Jumapili ya pahali ipate kuangushwa. Wale wanakubali ipate kuendelea kama ilivyokuwa ya kawaida. Plus 87 plus 104 plus 126 plus 115 plus 82 égale 672. Esau yao ni 6,000. Notre prédication locale de dimanche est hamsini. Mahubiri yetu ya pahali siku ya Jumapili, ile siku mbili, ile Jumapili mbili imeangushwa. Ile siku tutafuata tu mahubiri iliyorekodiwa, iliyorushwa kwetu. Voilà. Maintenant, la question qui lui est subsidiaire. Swali inayoenda pamoja kwamba ile Jumapili mbili, yule ambapo ataanza mahubiri yake, ataanza siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, ana siku 3 ya mahubiri. Tunaondoa siku ya Jumapili, sivyo? Sasa est-ce que vous voulez qu'on lui redonne le mardi comme 4e jour? Je, mnataka tumpatie siku ya Jumanne kama siku yake ya 4 ya mahubiri? Pour
pour ces 2 semaines, kwa hii que le wiki prédicateur, celui qui doit, kuima Jumapili mbili, surtout ceux qui viennent nous visiter, zaidi wahubiri wageni. est-ce qu'on peut leur donner, Je, tunaweza kumpatia siku ya 4? nous remettons Maana yake 2 semaines, tunarudisha njoo ile Jumapili mbili siku ya Jumanne. ile majuma ya mahubiri ya frère Frank, Ile mawiki mbili, Jumapili mbili ya mahubiri ya ndugu Frank, mhubiri wetu mgeni, ili apate kuwa na siku 4 ya mahubiri, d'avoir quand même 4 jours. siku 4 ya mahubiri. Est-ce que tunaweza Je, kurudisha siku ya mardi mpaka juu ya ile majuma mbili? naweza kurudisha siku ya Jumanne kwa ajili ya ile mawiki mbili wala Jumapili mbili, au tujikontente mpaka na ile 3 jours? turizike mpaka na siku 3 tu. Alors on vote encore. Tutapiga tena kura. Tunainamisha vichwa vyetu Et nous allons encore voter. na tutapiga kura tena. Qui sont d'accord? Wanani wanakubali? Attendez que je termine. Subirini nimalize. Mettez la journée de mardi pour ces 2 semaines là. Turudishe siku ya Jumanne kwa ajili ya ile Jumapili mbili ya mahubiri iliyorushwa. Ndugu Frank, levez vos mains. inueni mikono yenu juu. Labda unaweza kwa kidogo. Shusheni kwanza mikono yenu. Qui sont plutôt pour que la semaine là-bas on aura seulement 3 jours. Wanani wanakubali tukue paka na siku 3 ile Jumapili mbili ya mahubiri yaliyorushwa? Tupate kuwa tuna Jumatano ya Alhamisi na Ijumaa na Jumapili mahubiri iliyorushwa. Ndugu Frank, tusirudishe siku ya Jumanne. Wanani wanakubali? Abidi kuhesabu. On commence avec la dernière proposition ici. Tuanze na hii. Kurudisha mardi. Hatutarudisha siku ya Jumanne. Pour mettre cette prédication. Wanani wanakubali tupate kuweka hii mahubiri? Ça 115.
Ok, baissons tous les mains. Tushushe sisi yote mikono yetu. Ceux qui veulent qu'on leur donne la journée de mardi. Wale wanakubali tupate kuwa na ibada siku ya Jumanne, ile Jumapili mbili. Ile majuma ya shipo ma retransmission. Yale majuma bila mahubiri iliyorushwa tutaanza siku ya Jumatano. Wale wanakubali turudishe siku ya Jumanne mahubiri ya pahali, ile wiki mbili ya mahubiri iliyorushwa. Mikono yote imeinuliwa, munaweza kuhesabu. Ça, c'est pour qu'on remette mardi, n'est-ce pas? Oui, veuillez baisser les mains. Unaweza kushusha mikono yenu. Le verdict.
ukweli wa kura. Il y a 795 contre 522. Kuna 795 na 1590. Seulement, il y en a qui ont levé la main lors du premier vote, mais qui n'ont pas levé la main lors du deuxième vote. Parce que sinon, le total devrait être la même chose. Hesabu yabo iliweza kuwa pamoja. Mais il y a un écart. Lakini kuku tofauti. Aizuru. Ceux qui veulent qu'on remette mardi sont plus nombreux. Wale wanataka turudishe siku ya Jumanne uko wengi sana. Maintenant je vous retourne l'écriture. Wale ninawarudishia andiko. Vous soumettant mukiti wamoja na wengine dans la crainte de Christ. Katika kumcha Kristo. Nous les anciens, on se soumet à votre décision. Sisi wazee tunatii kuamuzi wenu. Nous aussi on doit se soumettre. Sisi pia inatupasa kutii. Na sisi ni waumini. Pasteur, mchungaji, soumettez-vous à l'assemblée. Je, unatii kanisa? Kanisa, mtii mchungaji. Hivi vitaenda vizuri. Siku ya Jumanne, labda kumwanzo, tutakuwa nakumbusha kila mara. Wiki ijayo kutakuwa mahubiri yaliyorushwa. Siku ya Jumanne kutakuwa ibada. Umri fulani ya siku tutazoea. Mungu awabariki. Kwangu mimi leo sina na kazi. Nasimamia hapo. Ndugu Mwemba tuongoze na nyimbo. Baada ya mahubiri iliyorushwa nitarudi kwa ajili ya ndoa.